इंसानी ज़िंदगी में दुख सुख आते ही रहते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी तो कभी गम। हमारे जीवन में भी एक वक्त ऐसा आया जब मेरा छोटा भाई अफ़ान तालीम छोड़कर मुलाज़मत करने के बारे में सोचने लगा। मेरे बाबा की एक करियाने की दुकान थी जिससे हमारा गुज़र बसर आसानी से हो जाता था, लेकिन अब मेरे बाबा बूढ़े हो रहे थे, लिहाजा उनकी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी कि वो अचानक बीमार पड़ने लगे। बीमारी की वजह से अब बाबा सारा दिन दुकान पर ना बैठ सकते थे। जिस दिन तबीयत कुछ ठीक होती उस दिन दुकान खोल लेते, 2-4 घंटे बैठते, शाम से कुछ पहले बंद करके बिस्तर पर रहते हुए बिस्तर से ही लग गए। इधर दुकानदारी तो मुस्तकिल वक़्त देने से ही होती है, वरना गाहक किसी और दुकान का रुख कर जाते हैं और गाहकी का रिश्ता टूट फूट जाता है। बाबा को कारोबार के बंद करने का बहुत दुख था। उन्होंने करियाना की व्यापारी में बहुत मेहनत की थी। जब घर की गाड़ी दचके खाने लगी, 3 के बजाय चूल्हा भी 2 वक्त जलता, फिर भी बाबा ने अफ़ान को समझाया कि जूँ तू ये वक्त कट जाएगा, मगर तुम तालीम ना छोड़ो, हम तंगी तरशी सह लेंगे। इंसान 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी खाकर भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बीमारी के अखराजात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी ये कि इंसान अपने प्यारे को आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकता। तभी अफ़ान ने बड़ी तगोदो के बाद ऐसी नौकरी तलाश कर ली कि सुबह कॉलेज और रात को मुलाजमत करते, तो फिर से घर का गुजारा चलने लगा। मेहनत से मेरे भाई की सेहत पर असर पड़ने लगा। जो बाप का इकलौता बेटा हो और कभी ज़िंदगी में कबल अज़ीम मशक्क़त ना की हो, उसके लिए दुगनी मेहनत कोई आसान काम ना था। अफ़ान जल्द हालात से घबरा गया। कहता, बाजी दिल करता है कहीं निकल जाऊं, ज़िंदगी एक खटारा मशीन लगने लगी है। मैं अफ़ान को तसल्ली देती, भाई हिम्मत ना हारो, तलीम के ये चंद साल गुजर जाएंगे, इसके बाद तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। तुम ऐसा करो, कभी कभी छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ सैर व तफरीह को चले जाया करो। वो रहानसा होकर बोला, सैर व तफरीह पैसे के बगैर नहीं होती बाजी, 2-4 रुपये खर्च करेंगे तो 2 रुपये मुझको भी उन पर खर्च करना पड़ेंगे। हाँ कहते तो तुम ठीक हो, ऐसा करो कि फूफो खालदा के पास चले जाया करो। मेरी ये एक ही फूफो थी जो खासी अमीर थी। अम्मी भी कभी वहाँ चली जाती तो मैं भी साथ चली जाती। वो हमारी बहुत आओ भगत करती। कुछ दुख सुख उनके साथ बांट लेने से जी शादाब हो जाता। अफ़ान को उनके घर जाना भी गरां होता कि वहाँ जाकर उनके बड़बोले बच्चों के दरमियान उनको एहसास महरूमी सताने लगता था। बार बार मेरे कहने से एक दिन वो फूफो के यहाँ जाने को तैयार हो गए। मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं सायरा से मिल लूँगी। इतवार के रोज़ हम बहन भाई फूफो के घर चले गए। फूफो ने इज्जत से उठाया, खातर मदारत की। हमने घर के तने हुए माहौल से निकल कर खुद को खुशगवार माहौल में पाया। इतने में स्कूल से फूफो की छोटी बेटी सुमेरा आ गई। सुमेरा अपने अम्मा अब्बा की लाडली थी। इस वक्त वो अपने स्कूल के फंक्शन से आई थी। खूबसूरत लिबास में मलबूस बनी ठनी हुई मुझको सायरा के साथ बातों में मशगूल पाकर उसने अफ़ान की तरफ रुख कर लिया। बोली, अफ़ान भाई, आप हमारे घर बहुत दिनों बाद आए हो, खैर तो है? अफ़ान ने कहा, हाँ खैर है, खुदा का शुक्र है, फूफो से मिलने चले आया। भाई का जवाब सुनकर वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर अफ़ान ने पूछा, क्या देख रही हो मुझ में इस कदर गौर से? वो बोली, ये देख रही हूँ कि तुम हर बार ऐसे ही कपड़ों में आते हो, क्या तुम्हारे पास बस यही एक जोड़ा है और कपड़े नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो कहो, 1-2 नए जोड़े मैं ही तुमको बनवा दूँ किस खुशी में। भाई ने कहा, अरे भाई, मेरे सर के सदके पहन लेना। इसके ये तौहीन अमेज़ अल्फाज सुनकर अफ़ान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझसे कहा, मैं जा रहा हूँ मरियम, तुमने चलना है तो चलो, वरना बाद में खुद आ जाना। फूफो रोकती रह गई, मगर अफ़ान न रुका और आनन फानन उनके घर से निकल गया। वो तो गया था अपनी तबीयत को हल्का फुल्का करने, और वहाँ जाकर दिल पर मनो बोझ और पड़ गया। अम्मी और बड़ी बाजी शाम को फूफो के घर जाकर मुझको लेने आई। वापसी पर अफ़ान को ही बुरा भला कहा कि तुमको फूफो रोकती रह गई और तुम फ़ौरन ही उनके घर से निकल आए। क्यों तुमने फूफो से इतनी बदतमीज़ी की? उनका कहना
कहना ना सुना और घर आ गए। क्या घर भागा जा रहा था? वो गुस्से से बोला, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि उनकी साहबजादी सुमेरा ने कैसी बातें की मुझसे? उसने तो मजाक किया था तुमसे, मैट्रिक की लड़कियां होती ही ऐसी लाउबाली हैं। तुम्हारी फूफो तो तुमको दामाद बनाने का सोच रही हैं और तुम होके उनको खफा करके आ गए हो। बाजी ने इंकशाफ किया, पगले लड़के, अगर उन्होंने तुमको दामाद बना लिया तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। ख्वाह ज़रा सी बात पर गुस्सा कर रहे हो। मुझको नहीं खलवानी अपनी किस्मत, ऐसी बदतमीज़ लड़की के साथ किस्मत खुलेगी या कि फूट जाएगी। अफान का गुस्सा दो चंद हो गया। मेरे भाई का कहना सही था। बाद में मैंने अम्मी को समझाया, उनका हमारा मेल जोल नहीं है, ये रिश्ता बेजोड़ रहेगा। अब बोलते ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हुआ भी तो क्या सुमेरा हमारे घर आबाद कर सकेगी? हमारे घर की गुर्बत में तो उसका सांस भी लेना दुश्वार होगा। तो बाजी बोली, यहाँ वो कब रहेगी? अफान को तो वो गर्दमाद बना लेंगी। मैंने कहा, बाजी कैसी बातें करती हो? अफान क्यों होने लगा गर्दमाद? क्या आप उसका मजाज नहीं जानती हो? क्यों बने वो उनका गर्दमाद, जबकि ये हमारा इकलौता भाई है। माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा छोड़ जाए तो ये कौन सी अच्छी बात है? मैंने बाजी को कायल करने की कोशिश की ताकि ये बढ़ चढ़ कर अपने भाई का रिश्ता सुमेरा से जोड़ने की कोशिश से बाज रहें। अम्मी कहने लगी, बेटी दरअसल आजकल शरीफ लड़कों का मिलना मुश्किल है। तुम्हारी फूफो अफान के बारे में सोच रही हैं। पैसे की उनको कमी नहीं, नेक दामाद चाहिए बस। वो तो बेटी को इतना देने का सोच रही हैं कि फिर इन दोनों। मैं अम्मी से बहस नहीं करना चाहती थी, सो खामोशी हो गई। चंद रोज़ गुजरे कि एक रोज़ हमारे घर में धमाका हो गया। हम हैरान हुए कि ये बाबा को क्या हो गया है, आखिर क्यों इतने गुस्से में है। तभी उन्होंने अफान को बुलाकर पूछा, ये बताओ मुझे कि तुम इतनी गलत जगह क्यों गए थे कि जहाँ शरीफ लोग नहीं जाते। बाबा की बात सुनकर अम्मी और हम सारी बहनों को सांप सूंघ गया। एक तो गुर्बत, उस पर वो बाजार, तुझ पर खुदा की मार। बाबा मैं नहीं गया, मैं गलत जगहों पर नहीं जाता। बाबा को यकीन ना आया मगर खुश हो गए, खामोश हो गए। अफान ने सही नहीं कहा था। उनके पेशानी पर पसीना आ गया था, जिससे जाहिर होता था कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन किस बेटे को हौसला होगा कि बाप के सामने ऐसी बात के बारे में सच बोले? अफान सही बता भी देता तो बाबा कब यकीन करने वाले थे। सही बात तो बाद में पता चली। दरअसल अफान की एक टीचर की बूढ़ी फूफी दमे और सांस की मरीज़ा थी। उनसे किसी ने कहा कि चने के बराबर अफीम खिलाने से खांसी और दमे की बीमारी में अफाका होगा। बस बतौर दुआ उनको कुछ दिनों खिलाई जाती रही, जिससे गनूदगी हो जाती और वो सो जाती। लेकिन घर वालों को ये अंदाज़ा ना था कि उनको इस नशे की ऐसी लत लग जाएगी कि बगैर अफीम लिए फिर उनकी जान पर बन आएगी। उस्ताद साहब अपनी उस फूफी से बहुत प्यार करते थे कि इसी खतून ने इनको बचपन में पाला था। अब जो वो नशे की तलब में माही बेआब की तरह तड़पी, उनकी तकलीफ़ उस्ताद साहब से देखी ना जाती थी। ये चीज़ बाज़ार में तो आसानी से मिलती ना थी और अफीम का नशा इतना बुरा था कि ना मिलने पर दम घुटने लगता था। एक उस बाज़ार की औरत से उस्ताद की कभी जान पहचान रही थी, सो इसी अधेड़ उम्र औरत से ये अफीम की गोली मंगवाते और बदले में ये औरत उनसे मैनोशी के वास्ते एक बोतल ले लेती थी। चूँकि शराब तो मिल ही जाती थी, लिहाजा वो ये एक बोतल उसको अनायत करके और एक गोली अपनी फूफी के लिए हासिल करते। अब मसला ये था, चूँकि तदरीस के पेशे से वो बचता थे, लिहाजा खुद उस जगह जाने से घबराते कि अगर किसी ने देख लिया तो इज़्ज़त के साथ नौकरी के जाने का भी खतरा था। उनको बेशुमार लोग माँ इनके शागिर्दों के जानते थे, लिहाजा उन्होंने सीधे साधे अपने शागिर्द यानी भाई अफान को एक ज़रूरतमंद लड़का जानकर ये काम उसको सौंपा और कहा, अगर तुम रोज़ वहाँ जाकर जहाँ मैं तुमको भी एक औरत से डबिया में दवा ला दिया करो तो मैं न सिर्फ तुम्हारी फ़ीस माफ़ करा दूंगा बल्कि तुमको पढ़ने में भी मदद दूंगा। अफान बेचारा गुर्बत के हाथों मजबूर था, लिहाजा अपने टीचर के इस गलत काम का बेड़ा उठा लिया। वो नहीं समझ सका कि मंशियात ख्वाह चने बराबर हो, उसको ले जाना जुर्म है। सुमेरा का एक मामूजाद आमर एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा दौलत लुटाने और तमाशबीनी को चंद उबाश दोस्तों के साथ उसी जगह जाया करता था जहाँ टीचर की खातर दवा की डिबिया लेने को, जिसमें अफीम की गोली होती है, अफान भी जाया करता था। लिहाजा आमर ने कई बार अफान को इस बदनाम ज़माना मोहल्ला में आते जाते देखा था। उसने फूफो को बताया कि आपका भांजा गलत राह पर लग गया है, कहीं उसके साथ बेटी का रिश्ता ना कर देना। दरअसल आमर को रिश्ते की बिनक पड़ चुकी थी, जबकि वो खुद सुमेरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। उसने मेरे भाई के बारे में मालूमात फूफो को दी और फूफो ने अम्मी को बताया।
امی نے کہا کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا بازار حسن نہیں جا سکتا، یہ ناممکن بات ہے، اور وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ بہرحال امی نے بیٹے سے پوچھا بھی تو بھائی نے انکار کیا، جس پر وہ خاموش ہو رہی، لیکن پھوپھا خاموش نہ رہے۔ انہوں نے بابا کی یہ بات گوش گزار کر دی۔ وہ تو پہلے ہی بیمار تھے، ان کی حالت غیر ہو گئی، اب عفان سے بات پرس لازم تھی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تب بابا نے پھوپھا کو بلا کر کہا کہ میاں تم کو کسی نے غلط کہا ہے، میرا بیٹا وہاں کبھی نہیں گیا ہے، یہ کسی دشمن نے اڑائی ہے۔ پھوپھا بولے ہاتھ کنگن کو آرسی، کیا یقین نہیں آتا تو آنکھوں سے دیکھ لو، ایسے تم تو نہیں مانو گے۔ وہ بابا کو اپنی کار میں اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بیٹے کو اس عورت کے گھر سے نکلتے دیکھا جو اپنی نام نہاد بیٹیوں کا حسن بیچتی تھی۔ بابا سے برداشت نہ ہو سکا اور عفان کو وہیں پکڑ لیا۔ اس وقت عفان کے پاس صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ کار میں بٹھا کر عفان کو گھر تو لے آئے، آتے ہی اس پر جوتوں کی بارش کر دی۔ وہ بیٹے کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آنکھیں کافی دکھی ہوئی تھیں، بابا چلا نہ سکتے تھے، پھر بھی چلا رہے تھے، اور امی روتے ہوئے کہہ رہی تھیں پیٹ بھر روٹی نہیں، اوپر سے صاحبزادے کے یہ لچھن۔ امی بابا نے بھائی سے ترک کلام کیا اور ہر تعلق بھی ختم کر لیا۔ ان کے اس رویے سے عفان کا دم گھٹنے لگا۔ جو ہی وہ گھر میں قدم رکھتا اس کو دیکھ کر سبوں کی صورتوں پر ماتم سی سوگواری پھیل جاتی۔ اس نے ساری بات اپنے ٹیچر کو بتا دی۔ ٹیچر بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذرا سی خطا ان کی شخصیت پر داغ لگا دیتی ہے۔ ان کو بھی اپنے شاگرد پر آئی پریشانی کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ بابا کے پاس آئے، معافی کی طلب کی اور اصل وجہ افیون منگوانے کی بتا دی۔ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بے قصور ہے، مجرم میں ہوں، جو چاہے مجھ کو سزا دے۔ بابا نے عفان سے بات چیت تو شروع کر دی، مگر وہ اب بہت رنجیدہ رہنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا اگر عفان کے پھوپھا اس کو اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے تو میں اس کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروا دوں گا۔ بابا تو بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ پروفیسر صاحب نے ان کو باخبر کروا دیا کہ ان کے جاننے والے خوشحال مگر نیک لوگ ہیں اور ان کو جہیز کا بھی لالچ نہیں ہے۔ والدین ان کی باتوں میں آ گئے، لڑکی دیکھنے ان کے ساتھ چلے گئے۔ لڑکی خوبصورت تھی، گھرانہ بھی خوشحال تھا۔ والدین نے عفان کے لیے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ امتحان ختم ہو گئے تو عفان کی شادی اس لڑکی سعدیہ سے ہو گئی۔ کچھ اچھے دن گزرے، بعد میں لڑکی نے بھائی سے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ میرے والدین کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ استاد صاحب نے کہا تھا کہ شادی کے بعد تم میرے میکے چل کر رہو گے، لہٰذا اب ہم اپنے والدین کے پاس چل کر رہتے ہیں۔ عفان نے گھر داماد بننے سے انکار کر دیا تو ان کی بیگم روٹھ کر میکے چلے گئیں، لاکھ منانے پر بھی نہ آئیں۔ انہوں نے وہاں ہی بیٹی کو جنم دیا۔ جب بیٹی کی پیدائش کی خبر میرے بھائی عفان نہ رہ سکے اور بیوی کے میکے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ لوٹ کر گھر واپس نہ آئے۔ خدا جانے ان لوگوں نے ان پر کیسا جادو کیا کہ انہی کے ہو کے رہ گئے، اپنے ماں باپ اور 2 بن بیاہی بہنوں کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ امی مجھ سے کہتی ہیں ان سے تو تیری پھوپھی کا رشتہ کیا برا تھا، وہ لوگ بھی تو ان کو گھر داماد بنا کر رکھنا چاہتے تھے، تبھی میں ان کو چھوڑ ادھر کو بھاگی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بھی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیں گے، پتہ ہوتا تو تیری پھوپھی سے ہی ناطہ جوڑ لیتی، مگر اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بابا نے عفان کے ٹیچر سے جا کر فریاد کی، وہ لا تعلق بن گئے، کہنے لگے میں نے تو عفان اور آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی سوچا تھا، اگر آپ کا بیٹا سسرال جا کر ان کا ہو گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو آپ کے اپنے بیٹے کا ہے۔ قصہ مختصر آخرکار یہ ہوا کہ ہم نے پھوپھو کا دامن چھوڑ کر اپنے بھائی کو کھو دیا۔ قبل از وقت سمیرا کو برا سمجھا، حالانکہ اس وقت وہ صرف 14-15 سال کی کم سن لڑکی تھی۔ بعد میں جب باشعور ہو گئی تو بہت اچھی باادب اور پیار کرنے والی لڑکی ثابت ہوئی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ تمہارے بھائی کو میں دل سے پسند کرتی تھی، انہی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے مجھ کو نہیں سمجھا، اور جب عفان کی شادی اور جگہ ہو گئی میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے تب شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا، سب رشتے ٹھکرا کر صرف پڑھائی کی طرف توجہ دی، خود کو پڑھائی میں گم کر لیا۔ عہد کیا کہ پسند کا جیون ساتھی نہ ملا تو ڈاکٹر بن کر زندگی کو کامرانی سے ہمکنار کر دوں گی۔ خوب محنت کی اور ڈاکٹر بن گئی۔ سمیرا آج بھی ہم سے پیار سے ملتی ہے، شاید اس کو اس کا آئیڈیل نہیں ملا، کیونکہ اب تک بھی اس نے شادی نہیں کی، لیکن وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، اپنے پیشے میں ماہر سمجھی جاتی ہے، خوب کمایا ہے، زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو بس یہی ہے کہ اس نے شادی نہیں کی اور گھر نہیں بسایا۔ جب کسی جوڑے کو اپنے بچوں کے ہمراہ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہے تو اداس ہو جاتی ہے، تب اپنے دکھ پر مرہم رکھنے کو پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہتی ہے کیا ہوا کہ
گھر بچوں سے خالی ہے، وارڈ کے سارے بچے میرے ہی تو بچے ہیں۔ بے شک وہ ایک بہت اچھی بات کہہ کر اپنی محرومی کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر میں سوچتی ہوں عورت چاہے جتنی کامیابی کی منزلوں کو طے کر لے، وہ رہتی تو عورت ہی ہے۔ گھر بار، شوہر اور بچوں کے بغیر عورت کی زندگی ادھوری ہی رہتی ہے، جس کا افسوس وقت گزرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے۔